अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वेल व्यूअर्स, आप जानते हैं इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको लर्न करना हर एक का ख्वाब है, स्पेशली दोज हु आर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, यानी जिनकी अपनी मादरी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है और वो इसको सीखना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स अ गेटवे टुवर्ड्स नॉलेज, बिकॉज जब आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट होती है तो आप वर्ल्ड वाइड नॉलेज के डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को लर्न करना, इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरीबडी इन दिस एरिया। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वेल व्यूअर्स, बीबीसी इंग्लिश ने इसके लिए एक टेक्निक इन्वेंट की, इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम रखा गया जैम टेक्निक। वेल, जैम मीन्स जस्ट अ मिनट टेक्निक, यानी इसका मतलब ये है कि आप 1 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करें तो विद इन ए कपल ऑफ वीक्स आप अपनी इंग्लिश में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट फील करेंगे और बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपकी फ्लुएंसी और आपकी जो एक रवानी है उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाती है। तो इसके लिए कुछ रूल्स भी बीबीसी इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस किए। उसमें फर्स्ट रूल ये था कि आप इसके लिए कोई राइटिंग नहीं करेंगे। आप विदाउट राइटिंग एनी पॉइंट्स, विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन द पेज, आप इस पे बोलना शुरू कर देंगे। सेकंड रूल इसमें यह था कि आप इसमें बोलते जाएंगे और कोई पॉज नहीं होगा। 3 मिनट से ज़्यादा, कोई 3 सेकंड से ज़्यादा कोई पॉज नहीं होगा, वक्फा नहीं होगा। थर्ड रूल ये था कि आप इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई आइडिया, कोई सेंटेंस बोलते हैं तो आप उसको दोबारा से नहीं बोलेंगे। आप नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट लाइन जो है वो आप स्पीक करेंगे। तो इसके लिए कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। तो चलें आज एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक मैं लेता हूँ और उस पर मैं 1 मिनट के लिए स्पीक करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने ये स्टॉप वॉच ऑन कर दिए और उसके मुताबिक 1 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। वेल व्यूअर्स, माय टॉपिक इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ट्रेन एंड अ बस। वेल, a train is a locomotive and it runs with the help of an engine which is called locomotive engine, and it runs on a specified field that is called track, steel track, and train can carry a large number of passengers because it has a number of carriages or bogies, whereas a bus, it's a small as compared to train. Anyway, it's a big haul, it's a moving haul, you can say, which can carry number of passengers, for example 50 to 70 or 100 passengers, while a train runs on a track, specified track, whereas a bus can travel on the road anywhere. And both the trains and buses, they are running all over the world. So viewers, 1:03 हो चुके और मैंने इस टॉपिक पे बात की। अब जब इस पे आप किसी भी टॉपिक पे 1 मिनट के लिए स्पीक करेंगे तो उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुने। ऑफ कोर्स इंसान को अपनी आवाज़ सुनना अच्छा फील नहीं होता, एम्बैरेसमेंट फील होती है, पुअर फील होता है। एनीवे, आप इसको सुने और अपने उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज था इसके लिए। सेकंड जो स्टेज है वो उसमें आप उन पॉइंट्स को आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें बोले। फॉर एग्जांपल, पहले इस पैराग्राफ में जो मैंने अभी बोला, बगैर तैयारी के मैंने ये बोला, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो दिए। उसमें सबसे पहले कि ट्रेन जो है वो है क्या चीज़, उसकी नेचर ऑफ ट्रेन जो है वो क्या है। फिर उसके बाद मैंने उसको कंपेयर किया बस के साथ कि बस में और ट्रेन में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि जो ट्रेन है वो पटरी पे, ट्रैक्स पे चलती है, जबकि बस जो है वो रोड पे चलती है, उसके लिए ट्रैक्स की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड डिफरेंस मैंने ये ड्रॉ किया कि जो ट्रेन है उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, लेकिन जो बस है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स बैठ सकते हैं,
جن کی تعداد 50 سے 100 کے درمیان ہی ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے یہ ڈفرینس ڈرا کیا کہ جو ٹرین ہے وہ کئی طرح کی ہے. وہ ڈیزل ٹرین بھی ہے, الیکٹرک ٹرین بھی ہے, لیکن جو بس ہے, اب بس جو ہے وہ ڈیزل ٹرین پہ بھی چلتی ہے, ڈیزل انجن پہ بھی چلتی ہے, پیٹرول پہ بھی چلتی ہے, اور اب الیکٹرک بسز جو ہے نا وہ بھی آ رہی ہیں. تو ان پوائنٹس کو نوٹ کرنے کے بعد ویورز آپ ونس اگین اپنی اسٹاپ واچ کو پلے کریں گے اور پھر آپ دوبارہ سے 1 منٹ کے لیے اس ٹاپک پہ بات کریں گے, اور پھر آپ اسپیسیفکلی ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کے بات کریں گے جس کی جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے فرسٹ 1 منٹ کی پریکٹس کے بعد. پھر آپ اس پہ دوبارہ جو ہے وہ اسپیک کریں گے. جب آپ اس پہ اسپیک کر لیں گے تو آپ اس کو دوبارہ سے سنیں گے, اور اس طرح سے آپ فیل کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے, زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس پہ اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے آپ انگلش کو جب آپ ڈیلی ایک ٹاپک لیں اس پہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی پریکٹس کریں, اور یو ول فیل دا ڈفرینس آفٹر اے کپل آف ویکس کہ آپ کی جو فلوئنسی ہے, آپ کی جو لیول آف کانفیڈنس ہے, وہ امپروو ہو رہا ہے, اور آپ بہتر انداز سے انگلش کو پروناؤنس اس کو اسپیک کر رہے ہیں. So with this viewers, I hope you might have got some good idea of how to speak English. اور اس طرح سے آپ اپنی انگلش کو بٹ بائی بٹ جو وہ امپروو کرتے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے یہ بات کہ انگلش بولنے کے لیے کوئی چھو منتر, کوئی جادو, کوئی ٹونا نہیں چلتا. اٹس اے ہارڈ ورک, اٹس اے پریکٹس, اٹس اے ڈرل. جو آپ ڈرل کرتے جائیں گے تو آپ کی انگلش امپروو ہوتی جائے گی, اور اس کے بعد آپ اپنی ریکارڈنگ کے بعد آپ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ کسی ٹاپک پہ بھی بات کر سکتے ہیں, ایکسچینج آف آئیڈیاز لے سکتے ہیں. تو اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی جو فلوئنسی ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی, آپ کی رسٹنگ ختم ہو جائے گی, اور اس طرح سے آپ بہتر فلوئنسی کو مینٹین کر سکیں گے. سو دس واز اے جیم ٹیکنیک, اور یہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیڈ ایک اسٹینڈرڈ ہے انگلش کو امپروو کرنے کے لیے, فلوئنسی کو امپروو کرنے کے لیے. آپ اس کو اپلائی کریے, آپ اس کو یوز کریے, اینڈ ہوپ فلی یو ول گیٹ سم گڈ ریزلٹس. تھینک یو. پلیز لائک if you like it, please do subscribe and share with your friends. Thank you very much. Till the next video. Allah Hafiz.